Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Now we start with dua. रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर. Today we are going to study the remaining part of Unit 12 Means of Transport, and the book page is 36. In my previous lecture we have discussed about land transport. Land transport is the movement of people and goods from one place to another on land. And there are the different examples of it: buses, rickshaws, cars, motorcycle, etc. And now from the book. As public transport, wagons and buses transport the passengers within the city and from one city to another. अगर हम पब्लिक यानी अवामी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जिसमें हमारे पास वैगन्स बसेस आ जाती हैं, और ये क्या करती हैं कि ये मुसाफिरों को शहर के अंदर ही या शहर से बाहर एक सिटी से यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लेकर जाती हैं, और ये सफ़र करने का आसान ज़रिया है. एयर कंडीशनड कोचेज़ आर आल्सो वेरी कॉमन ऑन इंटर प्रोविंस रूट्स. और इसके अलावा जो एयर कंडीशंस वाली कोचेज़ हैं वो भी बहुत ही आम ज़रिया हैं जो कि बैनुल सूबाई रास्तों पर जो है चलती हैं. द टूरिज़म डिपार्टमेंट हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस कंफर्टेबल कोचेज़ फॉर ट्रैवलर्स एंड द टूरिस्ट. और सियाहत के शोबे ने जो है बहुत ही आरामदेह कोचेज़ जो हैं वो सफ़र करने वालों के लिए और सियाहों के लिए जो है मुतारिफ़ करवाई हैं. ठीक है. और टूरिस्ट मीन जो ना सिर्फ हमारी अपनी कंट्री से एक जगह दूसरी जगह को देखने के लिए जाते हैं बल्कि आउट ऑफ द कंट्री यानी दूसरे ममालिक से भी, और इनके लिए बहुत आरामदेह जो है कोचेज़ का इंतज़ाम किया गया है. The railway train is very comfortable and fast transport for the families to travel to other towns and cities. अगर हम रेलवे ट्रेन की बात करते हैं तो ये भी बहुत ही आरामदेह और एक तेज़ ज़रिया है फैमिलीज़ के लिए, ख़ानदान के लिए, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं शहरों की तरफ या कस्बों की तरफ. और ये बहुत कॉमन वे है, आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो इसमें आसानी से ट्रैवल करके दूसरी जगह जा सकते हैं. Hundreds of passengers travel through railway trains daily. और कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में डेली जो है मुसाफिर ट्रेन्स के ज़रिए सफ़र करके दूसरी जगहों पर पहुंचते हैं. थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरे मुल्क में all towns and cities are connected by railway lines in different routes. और तमाम कस्बे और शहर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड मीन जुड़े हुए हैं बाय रेलवे लाइंस, यानी इनके दरमियान रेलवे लाइंस जो हैं बिछी हुई हैं मुख्तलिफ रास्तों पे, और वो इनको आपस में कनेक्ट कर रही हैं, जोड़ रही हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट. Air transport is the movement of people and goods from one place to another through air. यानी हवा के ज़रिए जब आप ट्रैवलिंग करते हो या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो हम उसको एयर ट्रांसपोर्टेशन का नेम देते हैं. सो एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो एरोप्लेन है वो सबसे तेज़ तरीन ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का. ठीक है, आमदोरफ्त का. It covers the distance from one country to the other within few hours. और ये जो है कुछ ही घंटों में फासले को कवर करता है, चाहे आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना हो. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इज़ आवर नेशनल एयरलाइन यानी PIA. इट्स एब्रीवेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन. और ये हमारी क्या है कि कौमी एयरलाइन है एंड इज़ फेमस इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया में मशहूर भी है. एयर ट्रैवलिंग सर्विस इज़ आल्सो अवेलेबल अमंग बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. तो हवा के ज़रिए सफ़र करने की जो फैसिलिटी है वो हमारे बड़े शहरों में पाकिस्तान के मुहैया की गई है. ठीक है, ये दस्तयाब है. और इसके अलावा क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आप ना सिर्फ अपने
کنٹری کے اندر ہی آسانی سے ٹریول کر سکتے ہو. اگر آپ نے کم ٹائم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو اور بلکہ آؤٹ آف دا کنٹری اپنی دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہو تو ایئر ٹرانسپورٹ یعنی ایروپلین کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ سفر کر لیتے ہو. ناؤ دیر از اے تھرڈ کائنڈ دیٹ از واٹر ٹرانسپورٹ. Water transport is the movement of people and goods from one place to another through water. یعنی لوگوں کی اور چیزوں کی موومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر وہ پانی کے ذریعے ہو تو ہم اس کو جو ہے واٹر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. اور اس کا جو کامن وے ہے دیٹ آر بوٹس اینڈ شپس. سو دا بوٹس اینڈ دا شپس سیل آن سیز ٹو کیری دا پیسنجرس اینڈ گڈس. اس کے لیے جو ہے وہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں جو کہ پیسنجرس یعنی مسافروں کو بھی لے کے جاتی ہے اور سامان کو بھی. دا ہیوی گڈس کین بی ٹرانسپورٹیڈ تھرو ٹرکس. اب جو بھاری سامان ہوتا ہے وہ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے؟ تھرو ٹرکس، ٹرکوں کے ذریعے. گڈس ٹرینس یعنی سامان کو لے جانے والی ٹرینس چلتی ہیں. اینڈ کارگو شپس، کارگو شپس مطلب شپس کے ذریعے جو ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے. سو اس یونٹ میں ہم نے 3 کائنڈ آف ٹرانسپورٹ پڑھے، ٹھیک ہے، لینڈ ٹرانسپورٹ، واٹر ٹرانسپورٹ اور ایئر ٹرانسپورٹ. لینڈ ٹرانسپورٹ میں ہم نے پڑھا کہ جس میں چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن اور انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سفر ہے وہ زمین پر کرتے ہیں اور جس کا کامن وے تھا کارز، بسیز، موٹر سائیکلس، ٹھیک ہے، رکشاز ایٹسیٹرا. سیکنڈ پڑھی ہم نے ایئر ٹرانسپورٹ. ایئر ٹرانسپورٹ جس میں چیزوں کی اور لوگوں کی موومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایئر کے تھرو ہوتی ہے، ہوا کے ذریعے ہوتی ہے اور جس کی کامن ایگزامپل ایروپلین. اور تھرڈ ون از دا واٹر ٹرانسپورٹ کہ جس میں چیزوں کی اور انسانوں کی موومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہوتی ہے وہ پانی کے ذریعے ہوتی ہے اور اس کا جو کامن وے ہے وہ بوٹس اینڈ شپس ہیں. دیر از اے ہوم ورک ٹاسک. کوسچن نمبر 4، ہاؤ آر گڈس ٹرانسپورٹیڈ ٹو دا ادر سٹیز کہ کس طرح چیزوں کو دوسرے شہروں تک پہنچایا جاتا ہے. کوسچن نمبر 5، واٹ آر دا بینیفٹس آف اربن ٹرانسپورٹ بس سروس کہ جو ہمارے شہروں میں بس سروس چلتی ہے اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں. تھینک یو.